atolotra messenger international ho anao afabel varavarakely itsiriana mandrakizay avy amin'ny boky sariny mandraka izay nosoratany John Bevere mpanoratra fantadaza fizarana faharoa vita raha ny famohanany andihany dia lasa nandeha namonjy fety foana inga vao fitaka sy mahaleo tena nefa tsy ela tao ren'izay dia lasa nandreraka azy ireo zany inga vao fitaka koa tia hanangana trano dia lasa izy nanangana trano izay tena raitra tao endela ary ny fitaovana tsara indrindra sy ny mpiasa matianina tao endela ihany koa izay tena tsara no nampiasainy ny olana dia lafo loatra tamin'ireo endelita ilay trano ary dia tsy nisy ny vidy teo dia nampiasa paikady vaovao ary ingavo fitaka mahafinaritra be izay zavatra nolazainy tany aloha mantsy no nataony fa tamin'ity indray mitoraka aty dia akora moramora vidy kokoa no nampiasainy ary raha ny marina moa zany dia nandika ny lalàna iraisana izay mifeny fanangana trano tao endela ingavo fitaka toatrany hoe tsara taresy mijoalajoala amin'ny mpijery aloha le trano hoe sady amin'ny vidiny rary daholo tena ohatrany metimety ny natao mety mihitsy azafady ny avofitaka ie misy mpanjifa maromaro mba maniry eona aminao ao asavy miverina izy areo raha mifitso zany anenge tompoko ny lasainao nolazaiko tamin'zareo omaly ay mo ary ny fivondronany eto endela koa nandefa taratasy fampiatsonanao ohatrany manao fanadidina ary zareo ao anaty sara misy ranga miaja iray te eona aminao ao na manao talohany izy ay maleo tena no anarany imaleo tena imaleo tena enao ve zany izy indrindra manjosy ianao namako a misotra anao voaingana eno foana tato amin'ny fivondrona ny anaranao tato aho dia mba tiako hita hoe ahoana zany fandehany ato e jereo fotsiny izao dia hitanao ny fandehany aizana izy fanjarahana mbola tsara noho izao zany mihitsy aneno zavatra riko e dia ahoana mandeha tsara zany ny zavatra rehetra ia eny e ny tiako tenenina dia zao misy foana ny olona mila voatsiara e tsy malala fa tsy ny mitory manala baraka manjahony e zavatsaotra zany fa ankoatr'izay ny any fanjarahako totongana ve azafady hoe aleoloha jery zavatsa kely a io ny dite ohatrany tsy mahasolo ny interview tiako atao zany ka fa jereo kosa ny ty akanjo ty jereo any tena mahafinaritra manintona be tena topy tena mety aminao io sa hoana ry mpampianatra mpanampy tsy haiko nefa ty akanjo ty zany ohatrany hoe andrasikely raha fosa ianao ve io faly mahita anao za koa tena faly be mbola manao fangatahana hiditra mpampianatra ihany zany anao sato zany ie tena asa mahafinaritra ne io marina e avy teno mpampianatra indana mihitsy anao zany fa misy olana nga ka za fotsiny tsy tia nimba programanao teneno ka iny ary avia ty niresaka mombanao mihitsy mpanala baraka inona ny tianao tenenina nolazainy tamin'ny talio mamy fa niarina toro tamin'iray tamin'ny mpianatra hoy ianao inona eniko aloha fa hoe izy koa dia mitady azy rotranao inona fa manina izy manao an'izany e tena mpamadika mihitsy ovidiny lafo zao hoitany tsara zany alao aloha zany ho any tsy ao anatin'ny entretien ty resaka ty reradava amin'ny mampampianatra talohanao no antanyko anao manokana azoko atao ie tsy maninona ka efa mba namela eloka ny baraka ve ianao amela azy ihany aloha za e angamba fa tena raha mbola zao tena mbola sarotra be mihitsy zao ny fataro efa eo ampelantanany tompona ndraikitra ambony eto amin'ny sekoly io raha io ary araka nefa nahitako hatr'izay ihany
dia voapirova ankehitriny fa diso ny fiampangany baraka anao. Zany ve misaotra anao nino anahy. Fa zao koa e, tsy nanapa-kevitra ny andrainao mpampianatra fotsiny zahay. Ie, Tena tianay ianao hiara hiasa amin'ny mpampianatra vanana indrindra, dia mahay indrindra i masirasira. azoko le izy ve? Azoko le asa. Izay Dia indrindra. hiara-iasa mga masirasira zany. Tena hafandray ty tsy hitako izay lazainy. Tena tsy haiko hoe misaotra anao nga matsilo a. Tena hafa mihitsy ianao misaotra. Tsisy fisaorana ka, tena tsisy fisaorana zany e. Azafady tompoko ohatrany tsy mety na miana anao tena. Tsy maninona ka. Tsara lavitra noho nantenaiko mihitsy ny avy aminao a. Dia miarahaba anao e, tena faliny aminao koa. Ary hitako fa tsy mpianatra ampianariko intsony ianao a, nefa misy zavatra tiako ampatsahivina anao. Ie? Ny tsy famelan-keloka dia tany mahavokatra hitsireny fangidiana. Io dia fakan-javatra mety anakenda ny fonao. Eny e, fantatro. Nampianarinao anay mihitsy zany nga matsilo a. Tena hiezaka, tena matokia anahy ianao. Tsara zany. Iverinao tsy ho ela miala tsiny. Tsy olana ka. Baraka, te hamelanao a tamin'ny ezahanao nandrava ny fiainako, sady namodika anao avy ny asako. Ahoana kosa le Baraka, le kisoavavy iny. Tsy mendrika navela zany ianao fa hitanao Baraka, za aloha zany tena tsy mino fa afaka hamelanao zany e. Reradava, Ie? misy olona tiako iona aminao a. Ay, Izy no lehibenao zany. Andriamato masirasira. Raha matokely reradava. Avelako aloha zany nareo a. Misaotra anao Andriamato matsilo a. Mahazo toerana e. Tena enika za Andriamato masirasira. Za koa ohatran'izany. Azonao esorina amin'izay le Andriamato fa zany tsy fampianatra anao intsony e. Zany tokoa moa. Ary za koa tsy tia an'ilay fombafomba patron be ireny e. Tiako izany ianao hieritreritra hoe mpinamantsika dia miara-miasintsika. Tena tiako zany. Tena izay mihitsy ka. Misaotra tompo. Ary aleo koa zany tompoko zany hijanonany ka. Eny tompoko. Azafady Andriamato masirasira. Ohatra, mbola ny tena Andriamato moa indray a. Tsy maninona zany e. Za mino fa ho tsara ny zavatra ataonao eto. Way, tena mba be olona koa ty toerana ty a. Aiza moa zany raha tsara amin'izao. Tonga so eto amin'ny hotely manitra ianao. Misaotra e, mitady an raha tsara sitrapoa io. Tsy maintsy makeny amin'ny toerana eny aloha eny. Mety mahafinaritra, mety. Za eto zany a dia mamela lasopy akosa tsara. Non, madame raha tsara sitrapo ny tady azo ka. Sefinay ny tediavinao. Iny lalan'iny ale. Misaotra. Raha tsara sitrapo. Aty tena surprise mahafinaritra. Tena fifaliana ho any miona aminao ary tena misy zavatra tena mba hitadiavako anao a. Tsy maninona ve raha manampy amandro sakafo ianao sady miresaka ihany sika. Tsy olana mety mihitsy. Indro ary ny anao tompoko. Inona ary ilay izy e? Misy fasarotana zany e. Ohatrany tsy mandeha araka ny tokony ho izy mihitsy le propagandiko amin'izao fotoana zao. Tsy ho lany be ny tanàna ny andela raha izao fandehany a. Tiany ianao mama. Tsy misy fisaorana neny ka mila ny fanampianao aho zany raha tsara. Fifaliana ihany manampy anao nefa zaho aloha tsy dia mahay politika loatra. Indro ary ianao ramosea. Saotra betsaka. Raha tsara, ianao nge mahalala olona betsaka manery amin'ny indela ty sady olona tianao reo matoky anao. Indray masina kely fa miverina amin'ilay resaka. Ahoana raha tsy mifatotrofana? Vadika iza ny antsoinao azy? Tsy maninona zany. Andriambavy-lanitra masina kely. Izy ane miefitena ho masimasina kokonao isika rehetra tena fanatika ny jahinina mihitsy. Mba zao any vehivavy e. Aza sarotony aminy izy raha mba mafiaty. Mekonsahaza azy io raha zany ny ataony. Indro ary raha tsy mifatotrofana. Manina moa ny avelanao ataony an'izany ianao e. Izy raha mba manampy. Ary ianao anie mila olona amin'ny propaganda e. Fa zaho aloha dia tsy hitako izay atao. Pino marobe manerana ny tany sady pino manaja sady tianao. Ianao le tena hainao mihitsy ny mijoro sy miaro amin'ny fitsipika jailinina e. Indro ianao mama. Misaotra tena matsiro ilay izy. Tsisy fisaorana e. Raha tsara ianao mihitsy moa zany manao an'ireto lasopy reto. Ie zany nanao an'io. Zany efa nteny fa ianao manokafy resto e. Efa manana ary ambany tanana ary.
Zany ve? Indray mandeha isan-kerinandro no manao asa soaty dia manandrana manao lasopy. Anisan'ny spesialitenay mantsy io. Tena tsara be zany a, matsiro izy zany mantsy. Ianao ihany eny napriska e. Tia ny lasopinao mama. Raha tsara tena faly mampahery anao ohatr' izao fa angamba mba anjaranao indray mampahery anazy zao e. Za hoana? Aza matahotra anao raha tia tena fa ataoko izay azoko atao anao. mpanampy matoky afaka mankaina ianao ka zay ny tianao. Tena tsara fanahy ianao ry miavo fitaka ankafian'izay 7 minitra zay dia ahoana ny ianao? Tsy olana ka hiafina tsy ambadika itsy varavaranitsy fa anka eo amin'izay valiny mantsy ny mahaleo tena makamo be anahy koa reto client reto androany ay dia ndary takariva mahafinaritra ary faly mahita anao ko namana. Mety mindry any aloha eny ary saotsy tena makasitsaka namana. zavatra kely atao amin'ny namana ihany zany tsy nanana fahafanana ny tany ianao mihitsy inona moa zany vavao atsy amin'izay tsy neonatsika izay ay tsy hita tamin'ny fivoriana isan-kerinandro sony ianao za vera nga dia agaganao tao reny sortie de promotion reny tsaroko reny anjo maromaro nanaovana fetsy fankalazana reny dia avy eo moa zany niarana tory tamina ankizy vavy dia ahoana be voky izy dia tsy fantasy hoe aiza moa izy zany zao boaikely hono le zaza fa mbola tsy hitako ohatra tsy nanaraka ny fitsipika napetsaky ny mpanjaka jeline ianao fantany fa tsy tanteraka zany ange mahatonga azo be fahasoavana be toy izao izy zany raha mbola mitoy mankatosy manaika azy ka tsy manjatsana izaniza dia milamina tsisy olana io raha ny marina ay misy olana ve hitsano tampony tenjom-boatsitsy tena tonga dia manaitsa mihitsy ohatra mitirija be an'le izy ianao tena zany mihitsy atsika io anao ve io tsanonao ve io mety ny fampiasam-bola nataoka nanao varitra volamena dia nandeha tsara mihitsy ny sery lamima mihitsy ny fiainana mirereny amiko tsara mihitsy zao ny mpanjaka jailine mahagagy zany tena nety nataonao namana raha ohatra ka afaka manolo-kevitra anao dia asa raha mazoto anandrana anao bizina hafa ianao zavatra zay tena metimety aminao kokoa efa manana bizina hafa karazana bizina inona ary varotra fanajariana tany tsisy resaka mpanjifa sarotsarotiny fa omany fotsiny ny vola fa tonga dia tisinday hitanao nividy tany taty antsimo talenta ray hety sy nividianako ray hektara varokoba be zany tena zany mihitsy izy io tany malalaka vitsy-pahalala sady tsy mbola nisy tojajanona aloha teo atsamin'izay tsy tokony hisy olana ny fanajariana azy za manana namana mpikambanao amin'ny fivondronany fa enkeny zareo ve ny fanaovako fanajariana eny sady tsy misy an'ireny sampotsampona permis reny inoko fa misy zavatra azony atao aminao ka ohatra zany mety amiko izy zany tena mety efa voatsarako daholo ny devoiran'ny kilasy ampianarinao dia efa tia koa ny noton'ny mpianatra rehetra ady ve misaotra tsisy fisaorana za io mbola tsy nahavita nandamina atrazo kely aloha efa saika resaka taminao mihitsy lasa ihany mantsy ny saiko fa misy inona mipetra aloha ianao eny ary asako ve ty tena niasa mafy namita an'reto asy reto enjana tena tsy mialo eo mihitsy zany efa adiny firy zay za nefa efa mba miezaka nefa aloha za zany tena tsy mino afaka hiasa aingana raha mitoy ohatran'izao marina ianao ilay miasa mafy mihitsy ny tena mampieritreritra anahy zany radava zangy mbola tsy nanana mpanampy mahay ohatra anao zany ve sady ianao tsy tiako vesarina be loatra tokony haka fotoana mihitsy ianao akanaina indraindraika mety zay aloha dia misaotra anao tsisy fisaorana zany mbola bebe asa ato ohatra tsy maintsy hampianatra anao hiala sasatra ihany mampianatra anahy nao mba hiaraka andehandeha manodidina andretoboritsika sy ianao mahafinaritra be niny tsy maintsy voatsarako raha alany reto fanadinandreto ny patron anao ny no miteny anao zao reradavy andao aingana eny ary
tiako mihitsy ny tarapaza-vany volana amin'ny rano ohatr'izao. Ie, tena tsara mihitsy. Tena tsy maintsy milaza eto fa efatra amin'izay ihany na niro lasa mpampianatra dia nijery anao foana ako. Tena tiako mihitsy ny sady manaja ny zavatra ataonao ahy. Zany ve? Fa ahoana? Tena mahagagana ny fomba fametrapetrahanao ny zavatra rehetra ampianarinao. Hafa mihitsy le fahaizanao mampiaina le taranjy, le fahaizanao miaraka ampianatra, ny fitsikinao, ny fimezanao. Hitanao ohatran'izany. Misaotra anao e. Ianao koa aloha mahafinaritra anahy mihitsy e. Faly afatafarako ohatr'izao tsika. Za koa tena faly. Tokony hiverina amin'izay tsika ka mba havitako mitsara le taratasy mpanadinana be dia be. Ndao ary e. Ratsara! Ahoana raha tia tena manahoana ny fandehany? Fandehany ve? Efa ianao ve ny vaovao? Ratsara, lany be ny tanàna nge zay. Nga, lany ianao, arabainanao be ny tanàna. Tiako mihitsy izany vaovao zany faly mihitsy hoe manana anao ty. Ary arabaina ihany koa ianao e. Jereo nge ty restaurant natsanganao e. Za koa izany tena faly fa tafaraka amiko ianao amin'izao fety izao. Tena mampahery be any mantsy ianao. Raha ty Ya? sao dia hinan-katsaka ianao. Te hinana mihitsy aiza misy toerana azy ipetrapetrahana. Nafinaritra ny andro anariva iny a. Ngia matsilo tena nyte mihitsy hoe olona 10 nanatrika tao. Zany na tonga n'le mpanatrika be dia be zany. Tena ohatrany hoe efa talenta roetsy mihitsy raha nivoangina ho an-sekoly a. Mahafinaritra be. Efa lasa daholo nga ny olona. Ie, tsika roa sisa ny ety. Efa nalama daholo nga ny latabatra. Efa milamina daholo zany e. Za mihiny fa tena hoe ekipa tsara mihitsy tsika isanao reto. Tena hoe ekipa tsara e. Asa rehefa niteneniko anao fa enany hoe tsara tarehy kely e. Masirasira, za zany tsy avie tokony aloha e. Azafady tsy mety esoro ny tananao ka. Inona? Mesora teo. Nefa za ary ohatra eny ary e. Apetrao aloha iny very iny sao dia aisy arahatra eto. Reradava fa afaka miresaka ny tsika e. Abaika. Za nge mba te ohatra ny ho ratsy fa aleo miala. Miarahaba tompoko mba mitady any Ratsara. Eo ambadiky ny kiasy io izy tompoko. Haiko izany fio zany. Ahoana, tena faly mahita anao. Faly mahita anao Ratsara. Jereo anie ty restaurant-nao e. Ie, tiako la izy fa nisy fasarotany fotsiny tamin'ny herinandro. Tsy maintsy nandroaka olona vitsivitsy mafy la izy saingy inoko fa ila amina daholo ihany fandehany. Ity aloha ny menu dia commandé ao izay tianao e. Chef tena mahay be eto amin'ny tanàna eny nalaiko anao reto e. Misaotra ny amin'ny fandraisanao Ratsara. Zany mba te hijanona ihany fa angamba aloha ny manaraka e. Fa ahoana? Afaka mijery fialokalofana kely ve aloha tsika e. Asa raha mety ery amin'ny sisiny ery. Fa misy inona e? Mandalo crise kely mihitsy zao ny sekoly ny andela e. Ahoana hoe? Misy mpianatra tara be dia be tonga nefa tsisy tsono ny toerana ary raha tsy mahita trano aingana antsika dia hitombo tsisy ohatr'izany ireo mpianatra eo ary tsy ho voasahana tsony fa niezaka ihany aloha izay mba hanangom-bola hividianana tany eo akaiky eo ho an'ny sekoly atao hevitra fanampiny fa raha tsy mahomby tsika dia mampanahy mihitsy fa mety hiena tsy ho ela ny kalitao-mpampianarana tolotra ny mpianatra. Ratsy be zany. Zany aneno antony ilako fanampiana aminao e. Dia matsilo hitanao afaka matoky ny fanaonao karaboly ianao. Efa nanome mihoatra betsaka kosa ny ianao e ary makasitraka mihitsy izay fa le izy anie tsy resaka voly e. Misy fividianana ataon'ny fitantanan'ny commune atoato. Hitanao io tany akaikana io amin'ny fokotany mantsy io. Raha pitso ariva nefa dia hanao fividianana ny commune dia eo no ahitana na omena ny sekoly io tany io na amidy amina grossiste fivarota-kazo iray. Fa namantsika ny be ny tanàna vaovao raha tia teny e. Izy anefa na metaleta rahetsy hanampiana ny resaka tany fotsiny e. Nefa koa le orinasa fivarota-kazo nandray anjara be tamin'ny propagandany. Ohatra ny tsisy azo tenainy zany Dia zany anie ny antony ilana ianao e.
ny fiadidiana ny tanàna nefa zao a lasa mizara roa, ny sasany momba ny sekoly, ny sasany momba n'le orinasa, ny vahoaka koa tsisy mihetsika mihitsy. Zany mihitsy fa za aloha tia ny Jailin sady tiako koa ny sekoly. Zany fitiavana zany eny nandresinao lahatra ny fon'ny olona dia zava-dehibe zany ny fahatongavanao any raha pitso ariva e. Eny e, raha voalohany ampianarana zany za androany. Tsy maninona. Raha pitso ny fifidianana ataon'ny komina. Ie, fantatro ka. Reradava. Tena mialatsiny aminao amin'ny zavatra nitrangy. Tsy nety reny. Ary mba manantena fa amelana ianao. Ie. Azafady fa ena tsipiko tany aminao le vera. Mialatsiny ianao satria tsy navoana. Ka fa tsy nety mihitsy kosa aloha no nataonao e. Tena manaiky aloha fa tsy mety reny. Fa na za koa zany tsy hitako izay atao e. Fantatro fa tsy misy fialantsina azo atao amin'ny zavatra nataoko. Fa lasa ny tianao tsy kelikely aho. Ianao koa tsara tarehy kely raha teo. Manaiky a. Ekenao? Ie, fialatsiny mampalahelo kely zany. Reradava. Mba meo anany tananao vetivety fotsiny hoe. Fa ahoana? Vetivety fotsiny ho aho. Eny ary. Mifona aminao ary andre mba volanitra. Ie, tsy maninona ka. Mbola mahazo manoroka, zay ny tiana tenenina. Ohatra hoe tia tananao ilany. Eo ary fa mahazo e. Misaotra ary. Reradava, mahazo. Aza mangataka. Tsy mety zao, tsy mety zao. Tsy tokony mihitsy ka. Ie, marina ianao fa tsy tokony mihitsy fa aza fotsiny mba te hanao le izy. Avy e. Teneniko zavatra ianao. Hoe ahoana? Satroko foana mandany androm-pianako eto ambony seza miaraka aminao. Fa ngamba anao tsy mbola manana fanadinana tsaraina indray e. Tsy rarahako tony zany ka. Na za koa aza. Zavatra ray ihany zany tena rarahiko. Ary hitao kaikoko ito izy. Famarana n'izao fivoritsika mpikambana eto amin'ny fiandidiny tanàna izao dia ambara fa ny sekoly ny Endela dia misitraka lova tsara sy mahafinaritra tokoa. Ankehitriny kosa dia tandindomondozy zany lova izany. Ny ompitenenany Taolo moa dia milaza manao hoe zay efafintsika ihany no jinjaintsika ka anio ariva dia tsinjovo ny sekoly ny Endela ka aro-tsay ho azy ny vatontsika. Saotranao raha matora tsara. Araka ny fantatrareo fa amin'ny mahabe ny tanàna ny tenako. Rehefa misy latsabato sangatanana toy izao vao mifidy aho. Ka amin'ny mahampikambana ny fiadidinantsika izay mandray anjara amin'ny fifidianana dia tsarovy hatrany fa eto an-tanantsika izany ny toe-draharaha. Ary azoko tsara fa efa volona ny datsabato isika fito mianadahy. Ka raha toy ianao ka hifidy ny fanolorana ny tany ho an'ny orinasa fivarotaka azy dia tsangano ny tananao ankavanana. Telo nanangan-tanana. Ka ny ambiny rehetra izany dia manaiky ny hanome ny tany ho an'ny sekoly Endela. Atsangano ary ny tananareo ankavanana. Sangatanana telo. Eny ary, mitovy ny atsabato ka miankinamiko izany ny voka-pifidianana eto. Tena tsoroko fa tiako ny sekoly ny Endela. Taona maro no laniko tao ary tantara mahafinaritra maro ny tsaroko tao. Raha ny marina nefa ny fivelaran'ny sekoly dia tsy hampisy tombontsoa mivantana ho an'ny ekônômia antsika. Nefa kosa ity orinasa ity dia hitondra fanampinasa sy fanampiana ho amin'ny fivelaran'ny tanànan'ny Endela. Izaho zany dia manoro-hevitra mba hitadiavan'ny sekoly safidy mba hanitarany ny toerana. Ko ao anatin'izany, ho fitsinjovana ny mahasoa ny fiarahamonina sy ny mponina. Izaho dia mifidy ho an'ny orinasa fivarotakazo. Mifarana hatreto ary ny fivoriam-pikambana ny fiadidin'ny tanànan'ny Endela. Ngiamatsilo. Eny Andriamatobe ny tanàna. Meteza mihitsy ianao amin'ny toerako fa matsapa meloka mihitsy tamin'ilay fifidianana teo fa aza tezitra amiko ianao izay niveriko mety indrindra mba nataoko ho atsika. Azoko ka. Mianina mihitsy aho fa anao izay rahatry ny heriko aho hitady tany ho anao. Izany zavatra izany anie dia midika fa ny sekoly ray manontolo no hifindra.
ary tany lafo be zany fantatra ao tsara nefa izay raha tetena fa zay ne tsy hafa manitatra amin'ny tany misy anay izao io e kely mantsy le izy ary rehefa antitra koa ny kojakoja mandrafitra azy dia tsy ahazaka izay fampiakarina atao io angamatsilo tia re inona moa ty talenta dimy etsy meko an-sekoly saotranao ndre matoby any tanàna tsy misy fisaorana ny angatako aminao fotsiny dia mba tsarovy a rehefa milatsaka amin'ny fividianana amin'ny heritaona e fa ho hafa ny mifandehan-javatra amin'ny heritaona zany e andraso e inona ny tianao lazaina angamatsilo ho aiza moa ianao e ohatra ka dinianao ny tena hevitra ilay andalanao amin'ny ompitenena ny taolo dia zavatra tena mahaliana hitanao ao reradava atao anaty fampianarana mihitsy zao ao anatin'ny olana mihitsy ianao zao asa angamba afaka miresaka hetsin-dalatsara etsika atreko angamba ianao ty kay tena mpamadika mihitsy mpiara-miasa aminao zao ve vadianao moramora moa e toera-piasana ny aty e lehilahy matsiravina reradava fa misy inona lazao anà fa maninana tsoronao amiko e dia avelao zany norohevitra kely satria moa ianao ohatra ny voan'ny fandraikirekena zany teny roa no meko anao ndray mpanala baraka ary ny faharoa mampirafy tena diso ianao tsisy fadisoa zany hitako angenareo roa maly alina e nomeko anao daholo zay rehetra taty amiko nefa zany avalinao anà dia niaraka tamin'ny mpanala baraka ianao tena diso e niarako izany fahadisoko izany fa tia eto makasy izy tanto vavao e inona ny tianao lazaina anetra am-pialana zao dia iteny taratasinao eny ary rakizy lesina faharoa dia nentindreradava moa zany ny ambom-bola nomena azy ka nanokafa salon de beauté ary tsy tonga tamin'ny fiaraha-mivavaka isan-kerinandro taon-tsekoly intsony koa izy na dia teo aza ny toromarika nomeny Jeline tsy dia hiaraka ampiatsara velatsy hono izy misy hitovizana amiko zany nefa ny fiaraha-mivavaka isan-kerinandro dia tena haindehibe ny fitombony tsy aray avy io mantsy fifampahirizana mba hitoy tsara amin'ny fanarana ny Jeline dia reradava izy zany mbola mino an'ilay Jeline ihany mbola nilaza ao mpanaraka ny mpanjaka ihany aloha izy fa ny fony kosa efa nangatsika nanome tsy ny Anjeline izy tamin'ny zavatra rehetra nandratra azy teo amin'ny fiainany voasingotsingotry ny tsy famelan-keloka mihitsy izy nandritry ny androm-piainany ary andray alina tonga ny miaramila ny fanjakan'ny hafabela dia nandroaka mangingina ary tsy moramora anazy dimy mianadara mbola tao anatin'ny torimaso tanteraka izy ireo nentiny niaraka taminy ihany koa ny mpiara-mianatra misy roa arivo kiamasirasira ny mpampianatra indrindra ireo mitovy taona taminy dia nentiny ihany koa akaiky ny fitaom-pitsarana